Mga gabi guys kay lalagyan natin baboy guys, kaya tayo mag-cookie guys kay ang gabi guys, pikas baboy guys. So, mukha tayo gabi guys no. Tara guys, gabi guys. Para sa baboy guys no. Tara guys. Kailangan natin mag-cookie guys para atong baboy guys, malago, baligya na guys. Tara guys. Like ko yung gabi guys oh. Para sa baboy guys. Tara guys. Tara guys oh. Like ko ang gabi diri guys, tagko kay tambok mo guys. Like ko guys oh. Gabi. Alright guys. Tara. Dahon na guys. Guys. Gamit ang mga ganyan, kusilyo guys. Kusilyo ang gamit. Okay guys, oh. Okay guys. Kailangan natin magkuhan guys, mag-cookie guys para itong baboy guys, wala ko guys. Pwede natin mabinta guys. Kasi guys, mahal kasi ang ano guys, feeds. Wala akong pira, pahit feeds guys. Kasi gabi lang ipagkais baboy guys. Guys, oh. Kayo. Karon guys, naman na po gabi guys. Ako na isulot sa ako ang gabi, ako nakuha guys no. At ito sa ako guys, kaya dala usak ko guys. Ano guys no? Usak ko guys. Kailangan natin mag ano guys, mag-cookie guys para magpira tayo guys, mapita ating mga baboy guys. Medyo guys, nagulan guys. Yung ulan kasi guys. Yung guys, so yung gabi guys. Nakuha ko guys. Yan guys, so yung gabi nakuha ko guys. Yan guys. Kilagay ko lang sa sako guys. Dito sa sako. Yan guys, oh. Medyo umulan guys. Umato guys, oh. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi updated ka sa aking mga video guys. Umato guys.